Reaksi ente Ante, Adek ketika disarankan janganlah tidur di guli yang atas tikar. ketun teh. Dingin teh. Janganlah pemberang. Ngapa ante mau dituro? Pakai lapi ya guli yang gua ambil lapi ya lu ya. Gua ambil lapi ya lu ya. Ah, tu kan ninyo nak berang punya. Pakai lapi aku le tu ha. Di gua ambil sontalu ya. Ante dokek lantai punya guli yang. Ha kan ninyo tu tersalah le. Kole lapi le ha. Kom. Ante. Ha ko lapi ya. Kole pakai lapi ko lah. Ha. Copet lante. Ha, pakai lapik ko lah ha. Ha tu. Kan elok pakai ko le ha lah.